इंशाअल्लाह ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पंजाब असेंबली में यह बताने आया हूं, अपनी जमात की तरफ से यह बात कन्वे करने आया हूं कि कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि हम खामोश बैठेंगे। कोई माई का लाल हमें कहते हैं कि आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। सुन लो मैडम चीफ मिनिस्टर, हारी हुई जाली वजीर आला टिकटॉकर 3-4 कनीजें साथ लेकर जाली जो आपने वजीर बनाई हुई है या इंफॉर्मेशन की, वो यहां धमकियां देती हैं आके। हमें पता है आप कितने पानी में हो, हमें तुम्हारी औकात का भी पता है, तुम्हारी हैसियत का भी पता है। इंशाल्लाह अवाम का रेला निकलेगा और जाती उम्रा के जो महल आपने लोगों के अवाम के खून पसीने से बनाए हैं, वहां पे आपको इंशाल्लाह निकलने नहीं देंगे। हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको अगवा करती हैं, जजेस को, उनके रिश्तेदारों को अगवा करती हैं, उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाती हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं और सबसे बढ़कर कहा क्या जाता है कि जो फैसला हम चाहेंगे, एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी इंटेलिजेंस एजेंसी का उनको हुक्म करता है और वो फैसला उनके हाथ में दिया जाता है। ये इसी तरह का फैसला है गुजरांवाला का, जिसने निजाम इंसाफ का कत्ल किया है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जो आज लोग जुल्म और नाइंसाफी कर रहे हो, अल्लाह हक है। फिरौन भी बड़ा ताकतवर अपने आप को समझता था, यहां पर बड़े बड़े हलाकू खान जैसे आए। लेकिन आप मुशर्रफ को देख लो, आप जियाउल हक को देख लो, उनका अंजाम भी जहन में रखो। और फिर इफ्तिखार चौधरी, खोसा, साकिब निसार, जस्टिस मुनीर जैसे जैसे कितने कितने लोग आए, लेकिन आज वो शक्ल दिखाने के कौम को काबिल नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इतना जुल्म करो जितना सह सको। आज इमरान खान को जब सजाएं देनी होती हैं तो वो भी हुक्मनामा आता है। और अब तो कह दिया उन जजेस ने कि हमें किस तरह प्रेशराइज किया गया। एक जज का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वहां पे जाकर उनको कहा जाता है कि 200 मुकदमा खान साहब के खिलाफ दर्ज किया गया, दहशतगर्द, गद्दारी, करप्शन, और हद ये है कि निकाह पर सजा दे दी गई। और ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं समझता हूं कि ये जितने खा वो जरदारी है, खा वो नवाज शरीफ है, और खा जो आज मैं पंजाब असेंबली में खड़ा हूं, ये फूलन देवी है। ये वजीर आला पंजाब नहीं, हारी हुई जाली वजीर आला मैडम चीफ मिनिस्टर, ये सब लोग एस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पर हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाही के धाने पे पहुंचा दिया है। ये सब, खा वो काजी फायजीसा हैं, खा वो जस्टिस आमिर फारूक हैं, ये सब सहूलतकार हैं, इस निजाम के सहूलतकार हैं। और आज पाकिस्तान में किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। लोगों को कीड़े मकोड़े समझ लिया गया है। लोगों को कहा जा रहा है तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। बंदूक के जोर पे पूरे निजाम को हाईजैक कर लिया गया है। और हम ये समझते हैं कि ये जो टोला इस वक्त पाकिस्तान पर काबिज है, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं। इनको एक खास एजेंडे के ताबे लाया गया है। उसमें एजेंडा क्या है? एजेंडा इंटरनेशनल है। इसराइल को तस्लीम करना, सी पैक को रोल बैक करना चाइना के साथ, अमेरिका को अड्डे फराहम करना और भारत की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर का फैसला करना। इसलिए आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तानी कौम को उठना होगा। वरना ये जो इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूं, जो टोला पाकिस्तान पे काबिज है, इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है। इनके सारे इंटरेस्ट, इनका सारा लूटा हुआ माल कौम का सब पाकिस्तान से बाहर पड़ा है। और अब पाकिस्तान को OLX पे लगा दिया गया है, पाकिस्तान को फॉर सेल लगा दिया गया है। कौमी असासे औने पौने दामों अपने फ्रंट मैनों के जरिए खरीदे जाएंगे, खा वो PIA है, खा वो आपकी स्टील मिल है। इसलिए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो वाहिद फेडरेशन की पार्टी है,
جو 90% پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے. عید کے بعد ہمارے لیڈر عمران خان کو آج بھی میں کہہ رہا ہوں ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اس کی وجہ یہ جو دہشت گرد رانا ثناء اللہ ہے جو 22 لوگوں کا قاتل ہے. علی عابد شیر علی کے والد شیر علی نے کہا کہ یہ قاتل بھی ہے, یہ قبضہ مافیا کا سرگنا بھی ہے. یہ بار بار پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو کہتا ہے یا عمران خان رہے گا یا پاکستان رہے گا, اور کہتا ہے کہ عمران خان کے وجود سے پاکستان کو خطرہ ہے. تو ہم کہتے ہیں سن لو, یہ جتنے اس وقت ڈاکو, چور, لٹیرے جن کو پاکستان پر قبضہ دلایا گیا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, انشاءاللہ عید کے بعد دما دم مست کلندر ہوگا. کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ اتنا بڑا ڈاکہ مارے عوام کے حقوق پہ. آج یہ دیکھیے وہ کہتی ہوتی تھی یہی پھولن دیوی میڈم چیف منسٹر کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. آج صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوا, آٹا, چینی, گھی, دال سب کچھ عوام کے اپروچ سے باہر ہو چکا. اس لیے میڈم چیف منسٹر تمہارا تو خاندان سرٹیفائیڈ کرمنلز ہیں, سرٹیفائیڈ چور ہیں. وہ ایک ڈگی والا وزیر اعظم چیری بلاسم جو صرف 17 سیٹوں کے ساتھ جال سازی کے ذریعے وزیر اعظم بنا ہوا ہے. اسی طرح یہ 36 سیٹوں والی ہاری ہوئی جعلی میڈم چیف منسٹر ٹک ٹاکرز کا گروپ لے کر صبح نکل پڑتی ہے, فوٹو شوٹ کرتی ہے, اور یہ ہے آپ کا پنجاب. اس لیے آج ہم یہاں سے پنجاب اسمبلی میں یہ بتانے آیا ہوں, اپنی جماعت کی طرف سے یہ بات کنوے کرنے آیا ہوں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. آج نہ ججز محفوظ ہیں, نہ مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ ہیں. آج جس کا دل چاہتا ہے بندوق کے زور پہ, گولی کے زور پہ وہ یہاں پر اغوا کر لیتا ہے. 9 مئی کا بہانہ بنا کر آج بھی ایف آئی آروں میں لوگوں کو نامزد کیا جا رہا ہے. آج یہاں پر بار بار میں کہہ رہا ہوں پاکستانیوں, یہ موجودہ رجیم اور موجودہ ٹولہ, یہ پاکستان کو جس نے او ایل ایکس پہ لگا دیا ہے, پاکستان ان کے ہاتھوں غیر محفوظ ہے. اس لیے ہمیں اٹھنا ہوگا, اور انشاءاللہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے جس طرح کراچی میں, کے پی میں, پنجاب میں بھی بہت جلد آپ کو ریلیز بھی نظر آئیں گی, ریلے بھی نظر آئیں گے, اور کوئی مائی کا لال ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. سن لو میڈم چیف منسٹر ہاری ہوئی جعلی وزیر اعلیٰ ٹک ٹاکر 3-4 کنیزیں ساتھ لے کر جعلی جو آپ نے وزیر بنائی ہوئی ہے یا انفارمیشن کی, وہ یہاں دھمکیاں دیتی ہیں آ کے. ہمیں پتہ ہے آپ کتنے پانی میں ہو. آپ وہی ہو نا جن کے متعلق پیر پگاڑا کہتا ہے کہ جب برے حالات ہوتے ہیں تو پاؤں میں پڑتے ہو, جب تھوڑی سی اکڑ آتی ہے تو گلے پڑتے ہو. ہمیں تمہاری اوقات کا بھی پتہ ہے, تمہاری حیثیت کا بھی پتہ ہے. انشاءاللہ عوام کا ریلا نکلے گا, اور جاتی عمرہ کے جو محل آپ نے لوگوں کے عوام کے خون پسینے سے بنائے ہیں وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ نکلنے نہیں دیں گے.